I have been praying for several days, and if you notice, I vacate the pulpit for 3 Sundays. Wala gyud ko mawali sa pila ka Domingo. Pila ka Domingo? 3 ka Domingo. Pero salamat sa atong magwawali. Thank you so much. Sister Nina, Brother Bert, Sister Lovely, the Lord has been using you to preach the Word. Daghan tang magwawali diri. Inay mo katapat, daghan na tang magwawali diri. Hinay lagi, daghan na tang magwawali diri. Amen. Daghan na tang magwawali diri. Salamat sa Ginoo. And I'm very busy teaching these people. Panodlo gyud. Gusto ninyo mo eskwela? Sige lang. Api lang sa atong mga CLDP. Napa ko itudlo diri after CLDP. I will teach you about customer satisfaction, tanan, customer service, tudloan tamon tanan. What God has put in my heart, ako yung ihatag ninyo. Kaya gusto na ko nga mapanalangin na ang church through you. Wala ko himuon diri. Look at Dasma. Ang Dasma, abi ninyo, hindi ko siya because Pastor Velasco before, as he told me, ngayon siya, busy gid siya sa pagsugod yun niya. There was a trial and error to administer the whole congregation para unsaon pagdagat. Right now, pila na sila? 10,000. Inay mo katapat, 10,000 members. Do you still believe that the Lord will fill up this church with people? Pagpaki ang Ginoo, please. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory be to God. Salamat karong kabuntagon. And this morning, akong ipakita sa inyo, what's out. Okay? I want you to see our screen this morning. What's out? Kinalan, magbantay ta. Okay? Ngano magbantay man ta? There are different kinds of the Church of God in the Philippines. Daghang Church of God sa Pilipinas karon. Tanawon daw nato. Watch out. Unsa gitudlo niya? Watch out. Okay. Nadiri Church of God International. Unsa man ni? Ang dating daan. Dili na Church of God pareho nato. Amen ba? Ina dili pareho nato. Nga na ilang logo. Oh. See? Magbantay ta. Kapailain. Church of God gyapon. Ang logo, dili pareha sa ato. World Mission. Nay World Mission ba? Basta mayon mo nga, uy, ala pareha rin sa tuwan. Dili, uy. World Mission Society, Church of God. This group believe that there is God the Father. And they also believe that there is God the Mother. Ay, unsaon na lang, nangasawa ang God the Father. Mali o tama? Hindi ba katapad? Mali! Mali yan. Pero ito, tingnan mo to. Ayun, yan ang tama. Yan ang Church of God, World Mission Philippines. Basta may we exalt you, Jesus, yun na. Ito. Don't you know, nga kaning murag na buak diri ho, pag abot ni Jesus, yung pa ni Pastor Velasco, morning ingani na ta, pag igo, pisik tanan, no? Pisik. And the other symbol of this is pragmatism. What is pragmatism? A lot of people in our society with different kinds walk of life. Kanya-kanya. Na mga kriminal, bisog unsa diya, basta mosulod sa Church of God, mo dawat kang Kristo ngayang Lord of personal nga manuluwa sa iyang kinabuhi, they belong to the Church of God. And then, ano na exclamation point? Tungod kay pag-abot ni Jesus sa kinabuhi, pak! Okay. Thank God for the Church of God. Inay mo katapat, thank God for the Church of God, World Mission Philippines. Amen. Okay. Now, kani, mao ni ang Church of God International sa US. Pero bantay,
Kaya ang dating daan, international gyapon. Pero ang atong mailhan nato sa Church of God, mao gini siya, the cross of Jesus Christ, and then the fire of the Holy Spirit. Amen? Bisag sa Europe, kanya-kanya ang color, pero mao gining ato sa Church of God. Don't you know that the Church of God is the biggest denomination in America? We are the originals. All the Pentecostal denomination nagikan tanan sa Church of God. The reason why karong August 18 mao nang atong Church of God International Celebration. Anhimo tanan sa hapon diha sa Davao Bible College dito ta whole afternoon from 1:30 up to finish. There will be what we call kanabitang marathon praise and worship sa Davao City District. We are having 17 churches in the Davao City District. Magkahiusal ditong tanan. Last year, ang mga attendees 700. I am still estimating more than 700. Adto tang tanan, walay amot 5 pesos lang sa entrance. Kay kanang 5 pesos, inyo ng raffle ticket. Naatay mga big, dagko nga mga premyo. Okay? Sa nagsulod, at tumuntanan. Hindi mo katapat, adto ta. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Mo na mga tinuod, oh. Okay. Oh, wrong. Mali. Diba? Church of God, World Mission, Philippines. This morning, I want you to open your Bibles with me, please, and turn your Bibles to John chapter 3, verse 16. John chapter 3, verse 16, and Romans chapter 5, verse 8. Romans chapter 5, verse 8. John 3:16 says, for God so loved the world that He gave the word world here, kaning word nga world, people. This is people. Dili ni kalibutan nga kani atong gitindugan, kundi mga tao. Ang Diyos na higugma sa kalibutan, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. And John 3:17 to 18, for God sent not His Son. Wala niya gipadala ang iyang anak diri sa kalibutan, sa katawhan, aron pagkondenar sa kalibutan, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he who believes not is condemned already. Notice that phrase. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Romans 5:8 to 10 says, but God commended His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Notice the word wrath. Kapungot sa Diyos, giluwastan niya sa iyang kapungot. Verse 10, for if we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more, being reconciled, we shall be saved by His blood. Close your eyes. Shall we pray? Father, we commit into your hand this message this morning. Lord, we remind you again that your servant is here in this secret pulpit. Use him to be a channel of your blessing. Lord, fill me with the words that you have put in my heart so that I can relate this to your people today. Let the anointing power of the Holy Spirit flow through from our mouthpiece, Lord, to the microphone, then into the speakers this morning. And put that words, Lord, into the hearts of people so that they cannot forget what you have said today.
Father, anoint your servant and anoint every one of us this morning. Prepare our hearts. You will be praised. You will be glorified for all what you are going to do to all of us this morning. In Jesus' name, we pray. In makatapan, amen. This morning, out of the text that I have read to you, I'm going to give you a very simple message. The complete salvation of man. Daghang mga katawhan, wala makasabot unsay kaluwasan. Dapat i-explain nato sa katawhan unsa man ang gitawag nga kaluwasan. A lot of Christian people today, mga sila nga, naluwas ka na ba, Brad? Dili kasabot ang mga tao nga wala gyud makahibalo unsay kaluwasan. Unsa man ang kaluwasan? Let's go back this morning. In Genesis 1:1, the Bible says, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa sinugdan ng Diyos, nagmugna sa langit o sa yuta. And John 1:3 says, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. There are 6 days of creation. Dunay unom ka adlaw sa diya ang Diyos nagmugna sa kalibutan ug tanan nga naa diri sa kalibutan. In day 1, He made light. And God said, let there be light, and there was light. And then sa day 2, nagyan siya, let there be waters and sky. Yang gipikas kani. Day 3, He made the dry land by His words. Let there be dry land and vegetation. Day 4, let be there sun, moon, and stars. Day 5, fish and birds. And then day 6, I believe before God created man, He prepared everything. Sa wala pa gimugna sa Diyos ang tao, iyan ang gihimo ang tanan. Kaya nga naman, kung iyang gihimo ang tao sa diwan, dili mabuhi. Walay tubig. Walay siga sa adlaw. Walay lagutmon. Wala. Patay ang tao. God is a very good architect. He is the best architect of life. He knows what's going to be for a man. So He created man on the 6th day. Palapakin yun, no? In the process of time, man failed to sin. Ang tao nahulog sa sala. And both the woman and man were cursed by God. Tungod kay ang tao nagpakasala, ang Diyos na igugmas, iyang gihimo nga tao to dominate the creation. Si Adan lang primero, apa nakita niya si Adan nga lonely. Gihatagan siyag asawa. Wa na mga moral. Hindi mo katapad, wala na mga ulitaw. Pagmata niya na si Iba sa iyang kilid, wow! Kisa'y tao dari sa kalibutan nga pagmata niya na iyang asawa, wala. Hindi mo katapad, wala. Si Adan lang, he's very special man, created by God. But, nahulog silang duha. Di nila ito isigutan kisa'y una nahulog, kaya basta mga suko ang mga babae. Now, what was the curse? Unsay tunglo na dawat. Tanaw na to. Alang sa mga babae. Agoy. Ano apay uban kay mangiit pas bana? Ay kamanggol. Aw! Kamanggol. Mangiit. Manumbag. Pero nagsabot mo mong duha. Nabay basulan? Wala. Hindi mo katapad? Wala. Hoy, wala. Nagsabot mong duha. That's the curse of God to man, to woman, to the woman. Don't you know, when a mother gets pregnant, sa amin tabo, siyam kabulan ang antos, oy, suka-suka, lihi ko no, lihi. Dilit din bungas mangga. Tagay na ko mangga, be. Ako yung sauna lang. Gulay mangga.
Maghimo lang kag mangga. Kato sa atong flower base, na mga mangga dito. That's the curse. Dili sa yun, oy. Ang mga mother, dili sa yun. Ini mo katapat, mother, dili sa yun. Pero without the mother, wala kita ron. I thank God for my mother. Nagtubo mi nga Kristohanon. Sukat pa sa among pagkabata. Nagmatami. Nakita na mo ang kaluwasan. I thank God for my mother and my father. That's the curse of woman. Labaw na ni. Daghan kayong mga dextrose. Kamot na puno sa gapos. That's the curse. Manang tunglo. Nagihatag sa babae sa diya nakasala siya. Ang tao. Sa'y curse sa tao. Magpasingot ka. Di mabuhi na yung pamilya kung di ka magsingot. Tanawa. Dili na sa yun. Gikan biya mi farmer. Usay no kahon imong tiil diya. Nakay samad. Kuya, labi na karon kung nakay samad. Delikado ang osteoporosis. Ang sabi ng ngalana. Magdaot yung kidney. Sirisil kay nurse. Mga kabalo ka ni. Singot. Dili mabuhi ang pamilya kung di ka magsingot. Unay course sa Ginoong tao. Tungod sa pagpakasala. Kani, construction worker sa kanal. Dili sa yun, oy. Mao na itunglo sa Dios sa diyang ang tao nahulog sa pagkasala. And because of the wickedness of man, God continued His wrath by sending flood to destroy the earth. Gipadala niya ang lunop. Ingon pa sa versikulo, ingon pa sa Genesis chapter 6, ingon pa dito, God repented that He had made man. Don't you think God will repent? He's a perfect God. He knows what is ahead. He is omniscient God. Kay balo siya, He's all power. He's all, what you call this? Knowledgeable. Kay balo siya sa tanan. But He sent flood to destroy the earth. Only 8 people, 8 lang katao ang naluwas. Imagine, si Noah nagwali sa 120 katuig ang naluwas iyang pamilya. Pero wala akong magtudlo sa inyo karon mga workers, outreach. Nga dapat wala may malas. Si Noah bitaw pastor. 120 katuig ang naluwas iyang pamilya. Ayaw. Kay karon harvest time. Amen. It is harvest time. Tanawa, pangutanan na si Ternina, sila Bradbert, tanan, naggawas diri. Mayon sila nga, na-prepare na lagi mga kasing-kasi sa mga tao. Ang uban, maghubo lang, pero naminaw, sa pulong sa Ginoo. Mga naman, we are in these last days, and God is going to harvest souls for His kingdom. Pag dili ta manglihok abi ninyo, igsoon, o wala. Wala kita mahimo. He sent flood to destroy the earth. And because man continued to commit sin, as tempted by the devil, God made hell. O siyang gimo, kalayo. Remember, God said that hell was prepared for the devil and his angels. It is not made for man, by the way. Wala gihimo ang kalayo para sa tao. Gihimo lamang ang kalayo para sa devil. And because man is being dominated by the devil, so man go to hell. Ay salamat nga naluwas mo diya sa Ginoo. Inyong katapat, salamat nga naluwas ta diya sa Ginoo. Dili ta mo adto kalayo. Kusgain na. Kay mingo din ang devil siya. Lagi silang sulti. Gusto ka kalayo? Ayaw, brother. Ayaw, kalayo. Ilaig ka dito. Don't you know nga dapat ang tao maborn again? Amen. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Listen to me. Kung maborn again ang tao, kaduwa siya na tao. Na tao siya physically, yung birthday. Then, nagdawat sa Ginoo.
it is his spiritual birthday. Born twice, pero die once. Mamatay lang kausa. Ha? Amen? Amen. Number 2. Kung ang tao dili makadawat kang Kristo, dili ma-born again. Wala siya spiritual birth. So natao siya physically, kaya isa lang. So born once, die twice. Pili daw mo. Pili mo. Matao lang kaysa, kaduha mamatay. Nga naman. Por merong kamatayon is moadtog gitawag og Hades Hill, which is the temporary abode of the wicked people who don't, who reject the gospel. Wala mo dapat. And then, banhawon siya after 1,000 years. Tudlo ko na diri. Dito sa katapusang hukom, banhawon siya may lawas na. Unya kay iyang kinabuhi, wala man masulat ang pangalan sa libros kinabuhi. Ingon pa ang Biblia, he was thrown to the lake of fire. And that is the second death. Meaning, born once, wala man makadawat sa Ginoo, wala may spiritual birth, die twice. And he will be with Satan forever and ever. Pero kung na-born again ka, physical birth, spiritual birth, mamatay lang takausa. Kung dili pa mo balik ng Ginoo, itugod sa Ginoo, mamatay ka, pero banhaon ka niya sa iyang pagbalik. And there will be great reunion for people who are dead, especially your loved ones. Amen? Kaya gitagaan ta sa Ginoo, eternal life. Parenta. In Romans 3:23, the Bible says, all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nagpakasala. Ug nawad-an sa imaya sa Dios. Romans 3:10 says, no one is righteous, no not one. Wala gay matarong. Bisag isa. Tanan nagpakasala. Nga naman, in Romans 5:12, for by one man sin entered into the world, and death by sin. So death passed among all men, for all have sinned. Meaning to say, because Adam and Eve committed sin. Everybody. The sin spread from Adam hantod karon. Wala exception. Wala. Hindi mo katapat, wala exemption. And because of man's sin, tungod sa sala sa tao, God planned for another agenda. What is the another agenda? To save the fallen man. Luwason ang tao nga nahulog, which is what we call salvation of man. Kaluwasan sa tao. Ang Diyos wala yun magtunglo sa tao. Bisan pagkapilang nakasala. Apa na yung bugtong anak, gihatag niya. Karon ang tanang tao, unta. Muadtog langit. Dili muadtog impierno. Salvation of man. What does salvation mean? Unsa may kahulugan sa salvation? That's why I'm going to emphasize this morning para makasabot mo. Unsa man ang kaluwasan? Di ta kasabot mo sa kaluwasan. Kung mag-share ta, luwas na ka. Naapamalagi ka dire. Kaya yung ubang tao sa ilang una-una, kung luwas na katuwa ka sa langit, dili. Why you are still living on this earth? You are already saved by the blood of Jesus. By the blood of Jesus, you are saved. Saved ka what? Mo ato tas unahan karon. Unsa may meaning sa kaluwasan in Webster Dictionary. Webster Dictionary says, deliverance from the power and effects of sin. Why? Deliverance, meaning salvation is deliverance from the power and effects of sin. Unsa man ang epekto sa sala? The Bible says, sin has to be punished. Ini mo katapat. Ang sala, pagkasilutan. See? Ang sala, pagkasilutan. Remember, God is a holy God and He cannot allow sin in your life.
Walay amen. Tinood bitaw. Mo nang night church. Kay bisag unsang klase itong sala, maputi man siya, mapula, apan iyang himuon susama kaputi sa nibi. Glory to God. Ang Ginoo nagluwas ka nato gikan sa kasalanan. Salamat sa Ginoo nga kamo ni respond sa pagtawag sa Ginoo. Ug karon aniya mo sa church nagapadayon sa pagsimba sa Ginoo. Kay kamo luwas na, ini mo katapad luwas na. Glory to God. Sin has to be punished. Next. God is holy God and He cannot tolerate sin. Katulo, God is angry with sin. Nasuko ang Ginoo sa sala. Mao nga because He is a fair God, sin has to be punished. Did you understand what is salvation? Nasabtan ba nimo kaluwasan? Kaluwasan sa sala. And then kaluwasan sa kapungot sa Dios because He is angry with sin. Kasabot mo? Ini ba katapad? Nakasabot na ko. Amen. Palakpakin ang Ginoo, please. Hallelujah. Praise the Lord. I need to emphasize this because there are new people in our church. Natin mga daghang bag-o diri. Wala pa nato ma-emphasize maayo, mga ato gini gi-explain. Okay? Next. Psalm 7:11 says that God is angry with the wicked every day. Unsa man ang every day? Kada bulan. Kada adlaw ang Diyos nasuko sa mga taong wicked. Listen to me. Dili na ng wicked ka ng mga taong mga dautan, dili lang na sila. Ang mga taong walang mudawat kang Kristo Jesus sa ilang kinabuhi are considered wicked. Why? Because they reject the gospel. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9. The Bible says, nagaingon dito, in flaming fire, ang Diyos magpanimalus sa kalayo sa mga taong wala makaila sa Diyos, who know not God, wala makaila. Nganong wala makaila sa Diyos? Wala man makabasag Biblia. How can you know God? We can only know God because of the Bible. Because of this Bible. Glory to God. Because of this Bible, we know Him. And apart from this Bible, if you know God apart from this Bible, gawas din ng Biblia, it's idolatry. Thank God, I know my God. Napasalamat ba mong inailahin yung Ginoo? Palakpakin ang Ginoo. Hallelujah. Glory to Jesus. Romans 5:9 says, much more than being justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. So, ang kasawasan di ay, giluwasta sa iyang kapungot, kaya ang kapungot muatos kalayo. Maunang kaluwasan. Glory to God. Hallelujah. Luwas na ta dito sa kalayo, kaya ang sala, pagkabayran, asang bayad, kalayo. Kinsay naluwas na diribi, pataas kamot. Kinsa ang wala pa maluwas diribi. Palapakin Ginoo, please. Romans 6:23 says, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, unsa man, kamatayon. Unsa man ni klase nga kamatayon? Wages of sin. First, physical death. Muna pagkamatay nato sa atong lawas nga physical. Gitibala na. Gitibala. Asa pa doon ni? Sa city? Sa Tabuk. Pa dolo? Menteryo. Dito sa Ilamente, silingan ni Teryo. Iyon pa nila. Sama na? Menteryo. Nga naman? Because this body will go to the grave. That's physical death.
Mo na ang tao, doon ay kamatayon. Kaya kung si Adan o si Eva, wa pa magpakasala, wa ang tatay kamatayon. O ikaw, isog ka pa nga tao, napa si Adan o si Eva karon, di mo gisang dumugon, yung pakasala ka, oy. Namatay na lang, be. Physical death. Number 1, sala, usay bayad. Pero salamat kang Kristo Jesus. Iyang gipakita nga siya, tao, namatay, o nabanhaw, o kitang tanan igsoon, nga luwas diya kang Kristo, pagbalik ni Kristo, iyatang banhawon, aron magsugat kang Kristo dito sa panganon, sa pagbalik niya, karon atong ginapaabot. Hallelujah. Number 2, wages of sin. Spiritual death. Espirituhan mo kamatayon. Tanawa, inig kamatay nimo, tuwa ka sa hadis. Ingo pa sa Biblia. Kung wala ka makadawat kang Kristo Jesus. Nakadawat man ka, pero wala ka kadawat sa kaluwasan. Folks, church, I will tell you the truth. Please. Nagahilak ko sa batagabi, the church. Lord, please, kung pwede ang tanan, maluwas ko diha kanimo. Aron sa imo pagbalik, Lord, 100% nga nagdaan to sa church, muad to sa langit. As a pastor of this church, God allowed me to lead this church. Wala akong prayer kanunay as pastor, if you just open my heart, ma-open mo sa akong prayer sa inyong tanan. Nga dapat kamong tanan mo atog langit, kitang tanan mo atog langit nga walay mabilin. Ikson, lantawa ni. Psalms 9:7 says, and the wicked shall be turned into hell, and the nations that forget God. Kalimutas Diyos, kuyaw. Ini makatapat, ayaw kalimting Ginoo. Spiritual death. Spiritual death, meaning ang imong kalag o espiritu tuwa sa hadis. Nagagulo dito. Iyong pa si Biblia, ang hadis, hell, is a place of torment. Lugar sa pag-agulo. Dili mental anguish, dili. Tuwa dito, agulo. Ang imong lawas, tuwa si yuta. Pero ang espiritu kalag, tuwa sa impyerno. Pero temporaryo lang ka dito, banhaon ka pa pag-abot sa white throne judgment. I-explain na po na sa sunod. Number 3, anyana, mo na ning white throne judgment. Second death. Eternal death. Kung wala ka maluwas, wala makadawat sa kaluwasan diya kang Kristo Jesus, nagpalabi ka na ni kalibutan. Imong reject si Jesus Christ, na inagwalay nimo, wala nimo dawata, you will go to what? Hell primero, katoy kadua, karon, eternal death. Unsa man ang eternal death? Revelation 20:14-15. Whatsoever or whosoever names was not found in the book of life is thrown into the lake of fire. This is the second death. Kanang sama na primerong kamatayon, katong namatay ka pisikal. Pagkamatay nimo, imong kalag espiritu tuwa sa listen to me, folks. Please, church. Aminaw daw mo sa kuha. Every one of you, please. Nakabati na mo kaluwasan kang Kristo. Ayaw mo undang dong, day, ayaw lang. Please, ayaw. Sayang. Sayang mga panahon nga naglingkod ka sa church. Unya padulo ni gyapon ka sa kalayo. Sayang. Ikinabuhi si Kristo. Mangita tag time nga makapray ta sa Ginoo. Mangita tag time nga makasimbag Domingo. Ayaw pagatos kalibutan kang ayaw amingon. Ay tuon as pastor sa amin. Ayaw. Ikaw promina po dayon. Bitaw no. Pero ikson, I'll tell you. Magbasol ka. Magbasol ka. Ang pagbasol ra ba di nakabalik sa kalibutan? Kay balo kag kano sa kamamatay wala. May ba ay tigulan ako hanak ko mo atog simbahan, tigular ko, ko daot kang Kristo. Ato kang ministeryo, pag-abot ito, uy, isa ka adlaw, nabatay na. Uy, ang lapida, 3 months old. Uy, 85 years old. Uy, 40 years old. 35. Dili lang mga tigulang namatay, napay isa pagkaadlaw, matay na.
And so God is telling us that we should always prepare for our life because death can come anytime. Glory to Jesus. That's the purpose of the church. Every Sunday, dali sa church. Kaya makabati mo, wali. Ma-encourage mo ba? Bitaw no, bitaw no. Pero ayaw simba, pinakabulan. Mayroon ka. Dry gid ko kayo. Malimtan ang Ginoo. Pagkalimtan ni mo Ginoo, duha ra may Ginoo ning langit o kalibutan. Ang Ginoo sa langit o Diyos ng kalibutan na mao si Satanas. Nya mo ingon dahil si Satanas dito sa kalayo kay gahulat siya ni Muda. Welcome, brother. Welcome. Gitawag dito, the gates of hell. Di lang ako ipakita ninyo kayo. Wala tayo na. Sunod na. See? Lake of fire. Hell is different from the lake of fire. Hell, Hades, is temporary place of the wicked dead. Wicked, dili ka itong nagmatay lang tao. Akong gingon, tao nga na-reject ang Jesus Christ. Tao nga naanak ang Jesus Christ. Wala, maminaw niya. Tuwag po sa kalibutan. Pika still sa kalibutan. Pika still dito sa church. Dili pwede. Pika suntas ginawa na. Palakpakin you now, please. Woo! So, man needs salvation. What is salvation? Salvation from hell. Kaluwasan, batok sa kalayo. Ikadua, salvation, batok sa linaw nga kalayo. Mao gini padulungan sa tao. God and man must both do something before a man can be saved from God's wrath. Sa ato pa, ang Diyos o ang tao, ang duha, doon naguhimon, aron ang tao maluwas sa kapungot sa Diyos. So there are two parts of salvation. Duha ka parte ang kalawasan. God's part and man's part. Inayang katapat, God's part and man's part. Dili niya pwede nga ang Diyos lang muhatag sa kaluwasan sa tao, kung dili dawaton sa tao. Sige daw, nakaihatag sa tao, niya di dawaton. Mapanalingin siya, dili, oy, paman niya dawata. Gift can only be complete if somebody gives and then receive it. Amen? Nakay-gift. Dawata sa tao, gibalik na lang nimo. Kanya kay malata na lang, ikaw na lang nimo, ikaw nagkakonsi mo dating gift. God's part. Tanawan ito ng God's part. God's part is to freely provide salvation for all people. Ang parte sa Diyos, muhatag sa kaluwasan sa tanang tao sa kalibutan. Tigulang batanon, way ngipon, way bagang. Tanan. Inabakatapat, tanan. Ang problema, kay wa man dawat. Ang buhat niya sa tao is, he should be willing to accept it. Para makumplito. Amen? God's part. Ato datos God's part. Unsa mang parte sa Dios. John 3:16 says, for God so loved the world. Mo parte sa Dios. Kaya ang Ginoo wala pa siya mahigugma nato. Dili siya muluwas nato. Imagine, si Christ tuwa sa iyang trono, ninaog lang, aron ikaw, ako, pagkamatyan niya. Ikaw daw, ikaw si Christ, sugot ka. Siguro di ka masugot. Nak, punta ka nga doon sa libutan. Bakit ano? Ama, kasi ligtasin niyo mga tao. Marami kasalanan. Ayaw ko. Tigas sa mga ulo mga tao. Tinood, gahi ba mga ulos mga tao? Gahi. Ini mga katapad, gahi. Gahi, mga Diyod, gunita rin yung ulo, gahi mo na. God's part is God the Father. Because of His love to us. Gihugugmata niya. Number 2, Jesus Christ to pay for our sin. God's part, parte sa Ginoo, ang Diyos na higugma. Tanawa ragod. Kung tanaw ni mo, ang Diyos ni taya. Kaya balo mo sa taya, dili taya tong rust. Nagtaya ba? Gihatag. O sige, hatag na ko akong anak. Para maluwas ng mga tao. Ikaw una ni taya o ang Diyos? Ang Diyos!
Muna yung niya sa 1 John 4. Nagayon siya dito, we love Him because He first loved us. Siya nang ulit tao na ito. Wala lang na itong sugta, dugay na. Sige lang siya ka-moral na ito. Huwag kita mo respond. Pila edad ninyo na luwas? 40 anyos na. Imagine, for 40 years, libot-libot ng kalibutan na, huwag kaluwasan. Si amoral ang ginawa ni huwag yung kakapaminaw. Pero salamat, after 40 years, you responded to the call of God. Mao nang nakakadiri sa church karon. Ini pagkatapan, mao nang naka sa church. Kasi malimta na ito na eh. Magyan na tagwali. Bitaw no, Lord, salamat Lord. Thank God I am a Christian. Jesus Christ came to pay for our sin. He vacated His throne in heaven just to come down and die for you and me. Oh, hallelujah. Kung wala si Kristo na pagkamatay, wala ko din sa pulpito magawalid na kaninyo mga igsoon. That's why I always cry, Lord, imo kong gitawag nga magwawali. Imo kong gitawag nga magtudlo sa pulong sa Ginoo. Imo kong gitawag karon lately, gihimo nimo kong pastor sa church. Maginilakay ko sa Ginoo. Isa ka oras akong luwa tanan. Gipusa ko sa Ginoo. Nga Lord, why? Mayingon mo tubag ang Ginoo sa akong spirit. Mayingon siya, because I wanted you to be used of God. Igsoon, kung mabrihan lang niyo kasing-kasing na ako, Igsoon. How I love to preach. How I love to teach the Word of God. Bahala na yun ako. Bahalang mamatay ko sa pagwali. Basta na ako sa tunga-tunga, sa kabubuton sa Diyos, no matter what. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. And then, 3, God's part, the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo sa Ginoo. Unsay trabaho sa Espiritu Santo sa Ginoo? To convict us of our sin. John 16 verse 8, kay kung walay Holy Spirit, ang tao dili makaduol sa Dios, kompleto gyud ang gihatag sa Ginoo. Ang amahan ni higugma, ang anak mo nagbayad sa atong sala, ug ang Holy Spirit mo mukabig nato ngadto sa Dios. Imagine that, ibutang sa imong kasing-kasing. Kung walay Holy Spirit, walay tao makaduol sa Ginoo. Marang dapat ang magwawali, dapat magtutudlo, anointed of God, ng Espiritu Santo sa Ginoo. Kaya mga tao, prepare na ilang makasing-kasing, aron sila muduol sa Ginoo. Apalapak yung Ginoo. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Man's part. Parte sa tao. Unsay parte sa tao? To believe Jesus Christ. Unsang may tuhan niya? Ang iyang sakripisyo sa cross. That is why Paul said in 1 Corinthians chapter 1, preaching of the cross is a power to them who believe. But to the unbeliever, it's foolishness. Kinala mo tuota nga siya nagsakripisyo alang kanato. To believe is accepting the grace. Nganong na mo mag-grace? Nganong grasya man ang kaluwasan sa tao? Ngano man? Tungod kay ingon pa sa Romans 5:8, God demonstrated His love toward us while we were sinners. Christ died for us. Ang Diyos nagpakamatay alang kanato. Sa diyang nga makasasala pa kita, wala siya nagpakamatay. Sa diyang mataron na ta, it's grace. Grasya. Bisan pag makasasala ikaw, basta mo dawat ka sa grasya sa Ginoo, mo dawat ka siyang sakripisyo. That's man's part. Two, to accept Him into your heart by compassion. Dawato nimo siya sa imong kasing-kasing ug imong isulti. Dili una-una lang. Ikaw, mga mister, papangulitaw ninyo sa inyong asawa. Una-una lang o gisulti gyud. Gisulti gyud oy. Alangan magmingana lang ka. Dili. Unsa man ni kanatok? Cannot speak.
Isulti gyud, Lord, nakasala ko, ug dawato na ako ikaw sa akong kinabuhi kasing-kasing. By receiving Jesus Christ as Lord and personal Savior, you become God's Son. Palakpakan Ginoo. Ang nagdawat sa Ginoo, anak sa Dios, hindi makatabad, anak sa Dios. Tagalangit. Ay, hindi makatabad tagalangit. Wala lagi. Maulaw mo. Ang sa talat, lagi tanawa lagi. Pastor sa amin, tanawa lagi. Hindi man sila kasulti. Hindi tagalangit. Hindi makatapat. Glory to God. By faith, ikatulo, by faith in His sacrifice, pinagis pagtuo siyang sakripisyo, you will be saved. Ephesians 2:8-9. For by grace are ye saved through faith, not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. 4. Human kay naluwas naman ka, unsa may imong buhaton? Maglingkod na lang sa balay. Dili. Dito na lang, ug madomingo, maghuna-huna lang sa beach, nagdawat na kas Ginoo. Dili. Unsa may imong give our service to Him. Mga lagad yun kaniya. Mo nang na church, kay kung dili na mga lagad, i-close na lang nato ni, oy. Kaya nakadawat naman ka. Dili, oy. Inim katapat, dili, oy. Human ka na luwas, mga lagad sa Ginoo, pagsimba matag Domingo. Glory to God. We are saved to serve. Giluwas ta para magsilbi. Faith without work is dead. Paul said, presenting our bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is our reasonable service. Presenting, ihalad ang atong lawas, buhi nga sakripisyo. Mintras buhi, mga lagad. Hinay mo katapat, mintras buhi, mga lagad. Amen. Ang patay din naman mga lagad. Why? Patay na. Amen ba? Kinsay nakakita diri nga patay na nga lagad. Wagad. Mintras buhi, mga lagad sa Ginoo. Imo katapat. Mintras buhi, adto ta sa church kada Domingo. Wow. Conclusion. God the Father sent His Son. His Son pays for our sins. The Holy Spirit convicts us to accept the Son to be our Savior. Nitrabaho ang Trinity? Yes. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So God the Father sent His Son pays for our sin, the Holy Spirit convicts man to accept the Son to be the Savior. Without God's part, salvation is not given. Kung walay parte ang Ginoo, kaluwasan dili ihatag. And without man's part, salvation is not complete. Amen? Dapat gihatag sa Dios, dawaton sa tao, aron makumpleto ang kaluwasan. Kanya dili maunda, mga lagad yun sa Ginoo. Now the Holy Spirit comes back into our lives, this time to apply salvation to the believer. The Holy Spirit lives within the believer, causes our sinful nature to be born again, baptizes us into the family of God, help us to understand the Bible, guides us, strengthens our faith, and serves as the guarantee of our salvation. Inay makatapat, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to them that believe it. Palapaki ang Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord.